Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas Fajar dan pada Mbak Kiki yang sudah hadir tentunya di pertemuan kita pada malam hari ini ya. Nah, ini kayaknya semua juga lagi pada sibuk juga nih ya. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan ya pertemuan kita, yaitu kita akan membahas di sini temanya mengenai Orte und Position, yaitu tempat dan posisi. Ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan membaca tentunya di sini beberapa kosakata ya yang berhubungan dengan materi kita. Ya, nah, silakan teman-teman dengarkan terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru saya minta teman-teman untuk bergantian membaca. Ya, oke, saya bacakan terlebih dahulu ya. Der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, der Raum, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, der Bahnhof. Ulang ya. Der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, der Raum, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, der Bahnhof. Oke, yang pertama saya minta dari Mbak Kiki apakah bisa baca? Oke, atau Mas Fajar dulu boleh? Oke. Der Ort, Mhm. das Haus, die Wohnung, das Gebäude, Gebäude, der Raum, das ge, Gebäude, Gebäude, ah, das Gebäude, der Raum, das Zimmer, das Zimmer, der Garten, das, Zimmer, jangan das Zimmer, 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 Zimmer oh, gitu. oh, Zimmer, das Zimmer, Mhm. der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Universitas, Kranken Uni, Uni, oh, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, di Moschee. der Bahnhof, die Moschee, der Bahnhof. Oke, good. Ya. Oke, Mbak Kiki kayaknya oke bisa ya. Oke, Har. Izin ya, Har. Iya, ya. Der Ort, das Haus, die Wohnung, das Gebäude, Gebäude, der Raum, das Zimmer, der Garten, der Park, das Büro, die Schule, die Universität, das Krankenhaus, die Kirche, die Moschee, der Bahnhof. good. Gitu ya, semuanya ya. Kita lanjut ya. Der Flughafen, das Geschäft, das Restaurant, das Café,
der Supermarkt, das Theater, das Kino, der Strand, die Bibliothek, das Museum, die Apotheke, der Bank, die Polizeistation, das Postamt, der Tierpark. Saya ulangi lagi ya. Der Flughafen, das Geschäft, das Restaurant, das Café, der Supermarkt, das Theater, das Kino, der Strand, die Bibliothek, das Museum, die Apotheke, der Bank, die Polizeistation, das Postamt, der Tierpark. Oke, silakan boleh coba dibaca dari Mbak Vicky duluan. Der Flughafen, das Geschäft, Geschäft, oke. das Restaurant, das Café, der Supermarkt, das Theater, das Kino, der Start, die Bibliothek, das Museum, die Apotheke, der Bank, die Polizeistation, das Polizeistation, sorry Har, apa Har? Polizeistation, Polizeistation, das Postamt, der Tierpark. oke, ya good. Betul ya. Lanjut, silakan Mas Fajar. Der Flughafen, das Geschäft, Geschäft, das Geschäft, Geschäft, das Geschäft, Ge, das Restaurant, ja, ulang ya, kelas ya. Geschäft, Geschäft. Geschäft. Gitu. Good. Oke, Baik. das Geschäft. Ulang Das, lagi. Geschäft. Geschäft. Nah, ya good. Oh, disatuin ya, Sir. Iya, benar Yes. sekali. Das Geschäft, Nah, perfect. das Restaurant, Mhm, das Café, mhm. der Supermarkt, das Supermarkt. Supermarkt, Jadi Z ya. Kalau ya. S sebelum huruf vokal, maka jadinya Z ya. Jadi bacanya Supermarkt. Okay. Der Supermarkt, das Theater, das Kino, der Strand, die Bibliothek, das Museum, Museum, das Museum, die Apotheke, der Bank, die Polizeistation, das, Polizeistation, die Polizeistation, mhm. das Postamt, der Tierpark. Oke, betul. Betul ya. Nah, berikutnya semuanya itu adalah cara baca dari kosakata yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dulu ya. Nah, untuk materi kita di mana pada pertemuan kali ini yaitu gramatik yang akan kita bahas mengenai prepositionen im akusatif ya. Nah, jadi prepositionen im akusatif ini adalah kata depan ataupun preposisi yang selalu diikuti oleh objek dalam kasus akusatif. Nah, tanpa pengecualian. Jadi, apapun konteks kalimatnya, kalau misalkan preposisi ya yang kita gunakan adalah yang ada di sini nanti, nah itu dia akan menggunakan akusatif. Ya. Nah, di sini yang pertama ya. Kita lihat nih di sini. Ya, jadi preposisi itu dalam bahasa Jerman terbagi menjadi 3 bagian. Ada akusatif, ada datif, dan ada Wechsel. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini yang akusatifnya dulu nih.
Ya, jadi setelah kata bis, maka kata bendanya menjadi akusatif. Ya, setelah durch, gegen, ohne, für, dan entlang. Nah, berbeda dengan datif. Kalau datif ini, itu nanti di level A1.2 baru kita bahasnya. Jadi setelah preposisi yang ada di sini, dia akan menjadi benda datif, ya, seperti materi yang kita pelajari di pertemuan keempat. Nah, Bechel ini bisa di antara keduanya. Jadi setelah an ini bisa datif, bisa akusatif. Gimana cara penggunaannya? Nah, itu nanti ya penggunaan yang akan kita pelajari ya. Jadi sekarang kita fokus ke akusatif dulu ya. Nah, di sini yang pertama ada durch ya yang artinya itu melalui ataupun lewat. Nah, di sini contohnya ich gehe durch. Nah, karena setelah durch itu ada park ya, saya berjalan melalui taman. Karena taman itu adalah der Park, maka karena dia maskulinum bendanya, ya, maka bentuk maskulinum akusatif dia akan menjadi den Park. Ya, makanya itu ich durch den Park. Nah, lalu ada für, itu untuk, ya, das Geschenk ist für meinen Bruder. Bahwasanya hadiah tersebut adalah apa? Yaitu untuk saudara laki-laki saya. Nah, jadi saudara laki-laki itu dalam bahasa Jerman adalah mein Bruder. Nah, karena di sini juga sama dia, ya perubahannya itu ditambahkan en deh. Kalau misalkan kata di kepemilikan ini nanti pertemuan ke-6 kita bahas ya. Nah, dia akan menjadi mainan Bruder. Ya, karena kasusnya di situ siapa? Karena Bruder itu juga sama ya. Dia adalah benda maskulinum. Jadi yang berubah itu memang hanya pada benda maskulinum saja ya. Nah, sedangkan yang ketiga di situ ada gegen. Nah, gegen ini artinya melawan ataupun juga sekitar. Nah, sekitar ini kalau biasanya menunjukkan waktu, sekitar jam berapa gitu. Nah, jadi bagi contohnya di situ yaitu wir spielen gegen die Mannschaft. Pokoknya kami bermain melawan siapa? Yaitu melawan uh, tim tersebut ya. Nah, Mannschaft di situ ini tidak ada perubahan ya karena dia femininum, maka tetap die ya. Nah, berbeda halnya dengan waktu ya. Nah, ini waktu yang mendekatinya jam berapa? Nah, tinggal sebutkan angkanya saja langsung. Jadi dia Zug gegen 8 Uhr. Kereta datang sekitar jam 8. Nah, lalu ada ohne. Nah, ohne ini artinya tanpa ya, menunjukkan ketiadaan. Ya, ich gehe nicht ohne meinen Regenschirm. Itu saya tidak pergi tanpa payung saya. Ya, jadi dari mein Regenschirm IRM ya, Schirm, maka dia menjadi meinen juga ya, sama seperti halnya Bruder tadi. Karena mereka berdua sama-sama benda maskulin ya. Nah, lalu ada Nah, ini nih baru artinya ya, banyaknya ada di sekitar ataupun pada waktu tertentu ataupun mengelilingi bisa juga ya. Nah, di sini der Tisch steht den Baum. Nah, sama tuh. Karena dia adalah der Baum ya, bendanya maskulin. Sama seperti park tadi, juga menjadi den Baum. Ya, bahwasanya meja berada di sekitar pohon. Ataupun wir treffen uns 10 Uhr. Kami bertemu pada jam 10. Jadi sama seperti gegen tadi ya, untuk menunjukkan waktunya di sini. Nah, lalu ada bis. Nah, bis ini artinya hingga. Nah, penting diingat ya bahwasanya bis ini biasanya dia tidak bisa menggunakan artikel ya. Tidak bisa menggunakan artikel ya. Jadi tidak ada penggunaan artikel. Jadi pakai artikelnya biasanya ditambahkan preposisi lain gitu ya. Nah, bis apa gitu ya. Nah, bis nach, bis zu. Nah, hingga kapan gitu ya. Tapi kalau bis yang ada di sini ya seperti next itu menjadi nexten. Karena Montag itu ya nama hari itu dalam bahasa Jerman itu juga sama. Dia adalah maskulinum semuanya. Dia Montag, dia Sonntag, dia Dienstag ya semuanya. Maka di situ menjadi den harusnya. Maka next ya kata next yang ada di sini berubah menjadi nexten ya. Ya. Nah, ataupun kalau misalkan tidak ada kata nexten ini ya dia akan menjadi bis Montag saja. Ya, jadi tidak perlu ditambahkan artikel seperti yang tadi den atau di ya, jadi nggak boleh untuk bis ini khusus jadi nggak boleh dia ditambahkan artikel. Nah, baru yang terakhir entlang. Nah, biasanya entlang ini ya dia tidak diletakkan sebelum objeknya, melainkan ya khusus untuk dia ini ya diletakkan di sebelum objek. Ya, jadi wir gehen den Fluss entlang. Maksudnya kami berjalan di sepanjang
sungai. Gitu kira-kira. Oke, sampai di sini teman-teman. Bisa dipahami semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk materi kita. Her, boleh nanya, Her? Boleh banget. Ayo, silakan. Saya kan waktu pertemuan kemarin nggak ngikut ya, Her ya. Cuman saya udah Iya. lihat yang recordnya. Boleh. Yang mau ditanyain, kan di bahasa Jerman tuh ada tiga, tiga apa sih? Gender. Tiga yang maskul. Ya, tiga gender itu, Her. Ya, siap. Itu ada cara rumusnya biar kita paham gitu tuh, Her. Cara ngebedain yang paling mendasar aja. Maskulin tuh seperti apa, feminim seperti apa, atau netralnya seperti apa gitu tuh, Her. Misalnya sering ketukar-tukar gitu, ini maskulin apa netral gitu tuh. Oke, siap. Gimana itu, Nah, Her ya? sebenarnya ya, kalau gender ini, ya, yang paling gampangnya pertama, kalau orang banyak nyaranin, yang pertama memang pastinya dihafal ya. Karena kita nggak bisa memastikan gender itu, ya, mana yang maskulin, mana yang feminin gitu kan. Karena dia biasanya bisa dilihat pertama, ya, yaitu biasanya kalau memang jenisnya sudah jelas ya. Misalkan orang, ya, laki-laki gitu kan, itu jelas ya. Kemudian pekerjaan, biasanya pekerjaan laki-laki itu apa gitu ya. Nah, ataupun biasanya itu yang berhubungan dengan musim ya, musim, hari, bulan. Nah, itu biasanya maskulin, gitu ya. Nah, tapi ini tidak bisa dijadikan patokan ya. Nah, biasanya juga dari mana lagi selain dari itu ya? Biasanya dari akhiran katanya. Nah, dari akhiran katanya. Nah, itu tapi ada banyak, Mas. Biasanya ada apa dia? Ada height, kite, shaft, sion, ion, ik, i, dan I. Nah, itu biasanya itu adalah benda yang maskulin. Gitu. Nanti saya boleh deh, saya kirimin aja nanti daftarnya. Tapi itu tadi sebenarnya, dia bisa dibilang memang lumayan akurat, tapi memang belum bisa jadikan landasan pasti. Gitu. Makanya saya sering bilang ke siswa biasanya, cara paling gampangnya yaitu tadi, saat menghafalkan kosakata dengan gendernya sekalian. Gitu. Makanya saya kan ngasih kosakata itu kan, seperti dari kemarin juga kan, kosakata yang saya kasih itu kan pasti dengan gendernya sekaligus. Nah, ini kan, der Flughafen, das Geschäft, das Restaurant, das Café, der Supermarkt. Nah, nggak ada saya kasihkan Flughafen, Geschäft, Restaurant, Cafe, Supermarkt. Pasti dengan gendernya saya kasih. Supaya apa? Supaya teman-teman Oh bisa iya. me- menghafalkan, ya, menghafalkan dengan gendernya sekaligus. Gitu. Tapi ada sih daftarnya kemarin itu saya coba cari, ada yang buat juga kan. Daftarnya itu dijadikan bentuk gambar. Ya, nanti deh saya kirimin gambar untuk Boleh, daftar boleh, Her. gender. Boleh, Her. Gitu sih. Tapi itu jangan dijadikan patokan pasti ya. Jadi sebagai Iya, gambarannya iya. saja gitu. Oke, ada lagi Mas? Silakan. Yang ke Her. Oke, bisa. Ya dari Mbak Kiki mungkin ada. Ini udah lumayan lama nih kemarin nih nggak ada hadir juga. Aman ya berarti ya. Ya, kalau nggak ada gitu aja ya. Jadi memang preposisi aku untuk sementara aman. Oke, siap. Jadi untuk preposisi akusatif ini masih enak ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga bertanya, Har kok pada der semua nih bendanya, ya pada maskulin semua bendanya. Ya, karena kan kalau benda feminin, benda noitrum, benda plural, kan tidak ada perubahan ya. Kan tidak mengalami perubahan. Di akusatif kan dia tetap sama kan. Nah, sambil kerja ya, oke siap, aman Mbak. Ini kalau nanti ada pertanyaan, Mbak Kiki boleh tanya aja ya. Jadi gitu ya. Jadi kenapa saya pakainya bendanya maskulin? Karena kalau benda netral, benda feminin, itu bisa dibilang ya, apa namanya, tentunya pastinya sudah ini juga ya, di apa namanya, sama saja gitu ya. Tidak ada perubahan. Tapi kalau di benda maskulin kan dari der, akusatifnya kan menjadi den. Dari sini saya kasihnya benda maskulin, supaya kelihatan perubahan tersebut. Gitu ya. Nah, Mbak Orpa baru masuk ya. Mungkin nanti sambil dilihat aja Mas, Mbak ya, bagian yang ketinggalan gitu ya. Jadi di sini tadi ya saya jelaskan sedikit. Jadi ini adalah preposisi ya yang menunjukkan letak ataupun pergerakan dari suatu benda ya, di mana pergerakan ataupun letak ini ya diikuti oleh kata benda akusatif. Gitu ya, maka nama tadi prepositionen im akusatif. Nah, seperti contoh der Park, dia menjadi den Park.
Ya, karena park itu adalah maskulin, benar ya. Ya, teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada dulu kita lanjutkan sedikit ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan, teman-teman, karena memang di materi ini memang tidak terlalu banyak ya bermaterinya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan kita. Seperti biasa, kita akan masuk ke latihan hören ataupun mendengarkan. Nah, di sini, Verstehen von Anweisungen zur Orientierung. Itu kita akan memahami petunjuk untuk orientasi ataupun tujuan, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya sudah menyiapkan beberapa ungkapan, ya, ataupun beberapa kosakata ya, tentunya yang berhubungan dengan materi yang berhubungan dengan penunjuk arah, gitu ya. Seperti halnya di sini ada links dan rechts, ya, links dan rechts. Ini artinya kan kiri dan kanan. Nah, kalau kita bahas kiri dan kanan ini kan kata tunjuk ya. Kata tunjuk berarti kita boleh menggunakan kata abbiegen yang artinya belok. Nah, berarti tinggal sebut ini links abbiegen berarti belok kiri. Rechts abbiegen berarti belok kanan. Ya. Nah, lalu ada geradeaus lurus, vor di depan, hinter di belakang. Nah, kemudian ada jarak ya, Entfernungen ya, di sini ada nah, ada weit ya. Nah itu jauh, dekat, weit itu jauh ya. Nah, lalu ada beberapa ungkapan di sini yaitu gerade die Ecke, hanya di sekitaran sudut gitu ya. Lalu ein paar Meter weiter, beberapa meter lebih jauh, ataupun auf der anderen Straßenseite, yaitu di seberang jalan. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan letak ya ataupun jarak dari suatu benda. Nah, lalu yang terakhir ada Verkehrsmittel, yaitu transportasi. Nah, di situ ada Zugbus, ya, jalan kaki, mit dem Bus, yaitu dengan bus, lalu ada mit der Bahn, dengan kereta api, lalu ada mit der U-Bahn, yaitu dengan kereta bawah tanah, baru terakhir di situ ada mit dem Auto, yaitu dengan mobil. Gitu ya, teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian latihan kita, di mana latihan ini kita akan mendengarkan ataupun viewan ya, seperti biasa. Nah, di sini yang pertama dia bilang, Wo will die Person hin? Itu Wo will die Person hin ini, itu adalah dia menanyakan kemana orang tersebut pergi, ya, ataupun kemana tujuannya dia. Ya, yang pertama ada zum Supermarkt, zum Bahnhof, ataupun zum Schule. Nah, itu tinggal disesuaikan aja ya, apa yang dia bilang di audio. Lalu yang kedua, was soll die Person an der Ampel machen? Apa yang sebaiknya dilakukan orang tersebut? Itu di mana? Ya, di lampu lalu lintas. Ya, yaitu geradeaus gehen, tadi kan geradeaus lurus ya. Links abbiegen. Nah, ini yang saya bilang tadi kan, berarti belok kiri, ataupun rechts abbiegen berarti belok kanan. Nah, lalu wie weit, yaitu seberapa jauh ya, is der Bahnhof nah der Ampel ya, seberapa jauh, yaitu stasiun kereta api setelah lampu lalu lintas, dia bilang. Ini bahwasannya 200 ya, berarti 200 Meter, 100 Meter, ataupun 500 Meter ya. Lalu wo befindet sich der Bahnhof, di mana letak dari stasiunnya. Nah, Seite ini ya, sudut ya, seperti auf der linken Seite di sudut kiri, auf der rechten Seite di sudut sebelah kanan, ataupun dia direct vor dem Ampel, yaitu tepat berada di depan lampu lalu lintas. Baru yang terakhir di situ we ended das Gespräch ya, bagaimana akhir dari percakapannya ya. Apakah di situ mit eine Einladung, yaitu dengan ucapan atau dengan sebuah undangan ya, ajakan gitu ya, mit einem Dankeschön dengan ucapan terima kasih, ataupun mit einer Beschwerde itu dengan mengajukan keluhan gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu, nah kan.
Untuk soalnya mungkin ada pertanyaan, kalau memang ada silakan sebelum kita putar audionya ya teman-teman ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan berarti ya. Akan didengarkan untuk audio yang pertama ya teman-teman. Audio 1. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche den Bahnhof. Ja, natürlich. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Dort biegen Sie links ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Vielen Dank. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Oke, silakan ditandai dulu ya jawabannya. Belum saya putar kembali audionya ya. Oke, silakan didengarkan kembali audionya ya teman-teman ya. Audio 1. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche den Bahnhof. Ja, natürlich. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Dort biegen Sie links ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Vielen Dank. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Oke, silakan boleh coba dijawab. Oke. Oke, oke, siap Mbak Siski boleh. Siap, silakan didengarkan kembali ya. Audio 1. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche den Bahnhof. Ja, natürlich. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Dort biegen Sie links ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Vielen Dank. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Oke, silakan. Oke, Adam baru gabung ya. Ambil nanti Mas Adam ya. Oke. Nah, kita lihat ya tadi jawabannya di sini. Yang pertama, ya dia bilang bahwasanya Entschuldigung, permisi, können Sie mir helfen? Bisakah Anda membantu saya? Dia bilang ya. Ich suche den Bahnhof. Saya mencari stasiun kereta api. Nah, berarti jelas ya. Itu wo will die Person hin? Kemana orang tersebut ingin pergi? Jelas ke stasiun ya, teman-teman ya.
Nah, lalu was soll die Person an der Ampel machen? Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tersebut ya? Itu di lampu merah ataupun lampu lalu lintas bahwasanya dia bilang di sini ya. Ya, natürlich gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. Ya, tentu saja berjalanlah lurus sampai ke lampu lalu lintas. Ya, dort biegen Sie links ab. Nah, di sana belok ke kiri dia bilang. Di lampu lalu lintas harusnya dia belok ke kiri. Nah, seberapa jauh jaraknya dari lampu lalu lintas? Nah, etwa 200 Meter sehen Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Ya, yaitu setelah 200 meter, Anda akan melihat stasiun lalu lintas. Stasiun kereta apinya berada di sisi sebelah rex berarti kanan ya. Berarti jaraknya 200 meter, letaknya di sisi sebelah kanan berarti B ya. Lalu apa akhir dari percakapannya? Dia bilang bahwasanya vielen Dank ya. Terima kasih banyak. Berarti jawabannya yang terakhir adalah mit Dankeschön ya dengan ucapan terima kasih ya. Lalu dia bilang gern geschehen ya sama-sama ya. Schönen Tag noch ya. Schönen Tag noch itu semoga harimu menyenangkan ya. Oke, berarti jawabannya sini BB A, B, B ya teman-teman ya. Oke, Mbak Rizky nomor 2 nih ya. Oke, Mas Fajar nomor 2 dan 3. Oke, Mbak Orpa benar semua ya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Aman ya. Oke, Mas Adam nanti boleh ikutan yang kedua gitu, boleh gini ya. Nah, yang kedua di sini dia tanya, Wohin möchte die Person gehen? Yaitu kemana orang tersebut pergi. Zur Kirche, zum Marktplatz, ataupun zum Bahnhof. Lalu yang kedua, was soll die Person zuerst machen? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tersebut pertama kali? Links abbiegen, geradeaus gehen, ataupun rechts abbiegen. Ya, kalau links abbiegen berarti belok kiri tadi kan? Geradeaus gehen berarti jalan lurus, rechts abbiegen berarti belok kanan ya. Nah, lalu wo soll die Person nach der Kirche abbiegen? Yaitu di mana sebaiknya ataupun kemana sebaiknya orang tersebut ya belok ya, abbiegen artinya belok kan, setelah gereja, yaitu nach rechts ke kanan, nach links ke kiri, atau geradeaus lurus ya. Nah, lalu yang berikutnya, wie weit ist der Marktplatz ya, seberapa jauh jarak pasar ya, itu 5 Minuten zu Fuß, 5 menit jalan kaki, 10 Minuten mit dem Bus, 10 menit dengan bus, atau 2 Minuten zu Fuß, 2 menit jalan kaki. Nah, sama terakhir, wie endet das Gespräch, itu bagaimana akhir percakapannya, mit einer Entschuldigung, dengan ucapan maaf, mit einem Dankeschön, dengan ucapan terima kasih, ataupun mit einer Einladung, dengan undangan ya, ataupun dengan mengajak ya. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk soal-soalnya teman-teman, silahkan. Oke, sudah ada, kita lanjut dulu ya ke soal yang kedua ini ya. Audio 2. Entschuldigung, wie komme ich zum Marktplatz? Gehen Sie hier rechts und folgen Sie der Straße bis zur Kirche. An der Kirche biegen Sie links ab. Der Marktplatz ist direkt vor Ihnen. Ist es weiter? Nein, es sind nur 5 Minuten zu Fuß. Vielen Dank. Kein Problem, einen schönen Tag. Oke, akan ditandai dulu jawabannya ya. Sebelum kita putar kembali audionya.
Akan didengarkan kembali audionya ya teman-teman ya. Audio 2. Entschuldigung, wie komme ich zum Marktplatz? Gehen Sie hier rechts und folgen Sie der Straße bis zur Kirche. An der Kirche biegen Sie links ab. Der Marktplatz ist direkt vor Ihnen. Ist es weiter? Nein, es sind nur 5 Minuten zu Fuß. Vielen Dank. Kein Problem, einen schönen Tag. Oke, kan? Oke, good. Kita tes ya semuanya untuk jawabannya kita cek ya. Nah, di sini dia bilang Entschuldigung, wie komme ich zum Marktplatz ya. Permisi, bagaimana saya bisa pergi ke pasar, dia bilang ya. Gehen Sie hier rechts. Nah, berjalanlah dari sini ke sebelah kanan ya. Berarti nomor 1 zum Marktplatz, nomor 2 itu berarti apa? Itu di und folgen Sie der Straße bis zur Kirche. Ya. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah jelas rechts abbiegen ya, karena dia bilang berjalanlah di sini ke kanan ya. Und folgen Sie der Straße bis zur Kirche. Dan ikutilah jalan hingga sampai ke gereja. An der Kirche, di gereja, biegen Sie links ab. Nah, itu kemana? Itu beloklah ke kiri, berarti di gereja. Berarti nomor 3 itu B. Ya. Dia Marktplatz, pasarnya tersebut berada di depan Anda. Ya, setelah sampai tadi, berada di depannya ya. Ist es weit? Apakah itu jauh? Nein. Es sind nur 5 Minuten zu Fuß. Itu jaraknya hanya 5 menit jalan kaki. Berarti nomor 4 jawabannya A. Vielen Dank, terima kasih banyak. Kein Problem. Einen schönen Tag. Bilangnya tidak masalah ya. Semoga harimu menyenangkan. Oke, itu ya berarti nomor 5 tetap jawabannya Dankeschön ya. Oke, jawabannya sini B, C, B, A, B ya. Oke, Mbak Orpa salah nomor 3 nih ya. Mbak Kiki juga. Oh, Mas Fajar nomor 2. Oke, Mas Adam nomor 2, 3, dan 4 ya. Oke, apa ya teman-teman ya. Nah, penting latihan terus ya supaya bisa terbiasa ya mendengarkan audio dengan baik ya dan menjawab soal-soalnya. Oke, itu dulu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan berlatih yaitu berbicara. Tentunya di sini ya kita akan menggunakan materi tadi ya mengenai Orte und Position dan Beschreiben ya. Itu mendeskripsikan tempat dan posisi. Nah, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu karena di sini ada 4, berarti nanti berdua-berdua aja ya. Nah, Orte und Position dan Beschreiben. Hallo, kannst du mir helfen, den Supermarkt zu finden? Natürlich, der Supermarkt ist nicht weit von hier. Siehst du die große Kreuzung da vorne? Ja, ich sehe sie. Was soll ich dort machen? An der Kreuzung gehst du nach rechts. Dann läufst du etwa 300 Meter geradeaus. Der Supermarkt befindet sich auf der linken Seite, direkt neben einer Apotheke. Ah, verstehe. Gibt es dort ein Schild oder etwas, das ich beachten sollte? Ja, vor dem Supermarkt gibt es ein großes blaues Schild mit der Ausschrift Supermarkt. Es ist schwer zu übersehen. Super, danke für die Hilfe. Kein Problem. Viel Erfolg beim Einkauf. Ya,
Oke, silakan. Pertama, saya minta dari Mas Fajar sebagai person A dan Mbak Kiki sebagai person B ya. Hallo, kannst du mir helfen, den Supermarkt zu finden? Naturalist. The supermarket is nicht weit von hier. Siehst du die große Kreuzung da vorne? Ja, ich sehe sie. Was soll ich dort machen? Wait. An der Kreuzung gehst Kreuzung, du nach rechts. Was? an der Kreuzung, An der Kreuzung gehst du nach rechts. Dan läufst apa sih Sir ini? Maaf läuft, Sir. läuft, läuft du, Läufst, läufst du etwa 13 Meter geradeaus. Der Supermarkt befindet sich auf der linken Seite direkt neben einer Apotheke. Ah, verstehe. Gibt es dort ein Schild oder etwas, das ich beachten sollte, das ich beachten sollte, das ich beachten sollte, beachten sollte. das ich beachten sollte? Oke, Ja, vor dem Supermarkt gibt es ein großes blaues Seil mit der Aufschrift Supermarkt. Es ist schwer zu übersehen. oke. Super. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Viel Erfolg beim Einkaufen. Oke, good. Ya. Next berikutnya person A, saya minta di sini Mas Adam dan yang jadi person B-nya Mbak Orfa ya. Hallo, kannst du mir helfen, den Supermarkt zu finden? Oke. Naturally, the supermarket is nicht weit von hier. Siehst du die große Kreuzung? Kreuzung. Kreuzung. Oke. Kreuzung da vorne. Mhm. Ja, ich sehe sie. Was soll ich da machen? Makan. Machen. Oke. Anda Kreuzung gehst du nach rechts. Dann läufst du etwa 300 Meter geradeaus. 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 Der Supermarkt befindet sich auf der linken Seite Seite. Oke. direkt neben einer Apotheke. Oke, sehr gut. A person Verstehe. gives first aid gives Give es.
Halo Mas Adam, suaranya hilang, nggak kedengeran. Maaf, maaf teman-teman, tiba-tiba keluar deh sinyal. Oke, tadi udah selesai, Mas Adam? Sebentar Mas, ada gangguan. Oke, siap. Tadi saya yang keluar itu. Ein Problem. Feel provoked beim Einkaufen. Oke, udah gue translate ya semuanya ya. Saya ulangin di sini ya. Halo, kannst du mir helfen? Dia bilang ya, halo, bisakah kamu membantu saya ya dan supermarket shopping dan untuk mencapai ataupun menemukan supermarket ya. Naturally, dia bilang tentu saja. Der Supermarkt ist nicht weit von hier. Supermarket itu tidak jauh dari sini. Siehst du die große Kreuzung da vorne? Apakah kamu melihat persimpangan besar yang ada di sana? Ya, ich sehe sie. Ya, saya melihatnya ya. Was soll ich dort machen? Apa yang sebaiknya saya lakukan di sana? An der Kreuzung, yaitu di persimpangan tersebut. Gehst du nach rechts. Ya, pergilah ke sebelah apa? Yaitu pergilah ke kanan ya. Dan läufst du etwa dan berjalanlah sekitar apa? 300 Meter geradeaus ya. Berjalanlah sekitar 300 meter lurus ya. Nah, der Supermarkt befindet sich auf der linken Seite. Nah, supermarket itu berada di sisi sebelah kiri. Direkt neben einer Apotheke. Tepat di samping sebuah apotek. Verstehe. Paham ya. Gibt es dort ein Schild oder etwas, das ich beachten sollte? Apakah ada sesuatu ya ataupun tanda ya ada tanda atau sesuatu yang harus saya perhatikan? Ya, vor der Supermarkt, ya di depan supermarket, gibt es ein großes blaues Schild. Terdapat sebuah tanda berwarna biru ya yang besar di sini ya groß ini ya, mit der Aufschrift dengan tulisan Supermarkt ya supermarket. Es ist schwer zu übersehen. Itu sulit untuk dilewati ya ataupun misalnya untuk di skip gitu ya. Super, danke für die Hilfe. Super ya, terima kasih banyak atas bantuan. Kein Problem, tidak masalah ya. Viel Erfolg beim Einkauf ya. Itu semoga belanjanya menyenangkan ya. Itu kira-kira. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan dulu teman-teman untuk percakapannya. Aman ya. Kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan kembali dulu ya untuk bagian berikutnya. Nah, di bagian berikutnya kita akan masuk ke bagian terakhir yaitu lesson ya. Nah, ini saya akan minta teman-teman membaca terlebih dahulu nanti teksnya. Ya, di mana teksnya itu kita akan lesen und verstehen von Texten über Orte und Positionen ya. Kita akan membaca dan memahami teks ya, yaitu mengenai tempat dan posisi. Ya, baru nanti menjawab soal yang sudah saya sediakan ya. Nah, di sini der Park in unserer Stadt ist sehr beliebt. Er liegt zwischen dem Rathaus und dem Museum. Im Park gibt es viele Bäume, einen großen Spielplatz und einen kleinen See. Am Wochenende kommen viele Familien, um dort zu spazieren oder ein Picknick zu machen. Neben dem Park gibt es ein Café, wo man leckeren Kuchen und frischen Kaffee bekommt. Ya. Nah, di sini ya, nanti teman-teman yang membaca boleh baca dulu, yang sudah membaca ataupun yang belum nanti boleh coba jawab soalnya aja. Ini yang pertama, wo liegt der Park ya, di mana letak tamannya. Tinggal disesuaikan jawaban dengan soal yang ada di atas ya. Lalu pas gibt es im Park ya, gibt es ini artinya ada, tapi apa yang ada di taman tersebut. Lalu was machen Familien am Wochenende im Park? Apa yang dilakukan para keluarga yaitu di akhir pekan di taman. Lalu was gibt es neben den Park? Apa yang ada di samping taman. Lalu was kann man im Park bekommen? Apa yang bisa didapatkan oleh orang yaitu di kafe tersebut. Gitu, ya. Oke. Nah, yang pertama di sini saya minta dari
Mbak Kiki dulu, boleh deh, coba dibaca. Baca ininya Her, soalnya Ya, atau apa Her? teks, Maaf. teksnya, teks, teks ininya, teks readingnya. Oh, their park in unsure state. Is there believed Balik, believed er, early Sweden dem Rathaus und dem Museum im Park gibt es viele Boime, eine große Bäume. mhm. Im Park gibt es viele Bäume, eine großen Einen großen, Spielplatz, einen großen Spielplatz und einen kleinen See. Am Wochenende kommen viele Familien, dort zu spazieren oder ein Picknick zu machen. Neben dem Park gibt es ein Café, wo man leckeren Kuchen und frischen Kaffee bekommen. Oke, saya buatkan tulisannya. Next, Mas Adam, silakan. Yang lain sudah boleh jawab ya, soal-soal yang ada di bawah. langsung jawabannya atau gimana, Har? Ya, langsung jawabannya seperti tadi juga. Langsung ABC-nya saja. Ya, yang lain yang belum baca juga nggak apa-apa jawabnya. Ya, Pak Kiki ya. Oke, Mas Adam, ayo silakan boleh coba dibaca juga teksnya. The park in Unsure state itself believed earlier within dem Rathaus und dem Museum. Museum. Dem Museum Oke. im Park gibt es viele Bäume. Viele Bäume. Viele Bäume. 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 Oke. Einen großen Einen, Spielplatz. einen großen. Einen großen Spielplatz und einen kleinen See. Kleinen See. Kleinen See. Am Wochenende Wochenende. Am Wochenende kommen Viele viele Familien, dort zu spazieren. Oder ein Picknick zu machen. Neben dem Park gibt es ein Café, wo man leckeren Kuchen und dan kucingnya. Kuchen. Kuchen und frischen Kaffee bekommt. Oke, good. Ya. Next, lanjut Mas Fajar, silakan. Der Park ist unserer Stadt ist sehr beliebt. Er liegt zwischen dem Rathaus und dem Museum. Museum ya, Im jangan view ya. Museum. oh, dem Museum. Im Park gibt es viele Bäume. Viele Bäume, einen großen Spielplatz und einen kleinen See. Am Wochenende kommen viele Familien, dort
zu spazieren oder ein Picknick zu machen. Neben dem Park gibt es ein Café, wo man leckeren Kuchen und frischen Kaffee bekommt. Oke, good ya. Terakhir, Mbak Urfa, silakan. The park in unserer Stadt ist bereit, liegt zwischen dem Rathaus und dem Museum. Im Park gibt es viele Bäume, Bäume, einen großen Spielplatz und einen kleinen See. Am Wochenende kommen viele Familien, um dort zu spazieren oder ein Picknick zu machen. Neben dem Park gibt es ein Café, wo man leckeren Kuchen und frischen Kaffee bekommt. Oke, ya, good. Ya, semuanya. Ayo, yang belum dijawab, silakan boleh coba dijawab ya. Oke, sudah jawab semua ya. Oke, baik, kita coba cek ya. Nah, di sini dia bilang bahwasanya der Park in unserer Stadt ist sehr beliebt ya. Bahwasanya taman yang ada di kota kami itu sangat terkenal ya. Er liegt zwischen dem Rathaus und Museum. Ya, und dem Museumnya dia terletak di antara itu balai kota dan juga museum. Berarti nomor satu itu jelas B ya jawabannya ya teman-teman ya. Im Park gibt es viele Bäume. Di taman itu ada banyak pohon. Einen großen Spielplatz, sebuah taman bermain yang besar. Und einen kleinen See, dan sebuah kolam yang kecil. Tapi nomor 2 itu jawabannya adalah B juga nih ya. Am Wochenende, pada akhir pekan, kommen viele Familien. Berdatangan banyak keluarga. Dort zu spazieren, yaitu untuk jalan-jalan. Oder ein Picknick zu machen, atau untuk melakukan piknik. Berarti apa yang dilakukan keluarga pada akhir pekan di taman, yaitu mereka jalan-jalan ataupun piknik ya. Neben dem Park, di samping taman, gibt es ein Café, ada sebuah kafe, wo man leckeren Kuchen und frischen Kaffee bekommt, di mana bisa mereka mendapatkan kue yang lezat dan kopi yang segar. Berarti nomor 4 jawabannya, sebuah kafe ya. Apa yang ada di samping tamannya ya. Lalu yang kelima, apa yang bisa didapatkannya, yaitu Kuchen und Kafe ya, kue dan kopi ya. Jawabannya sini B, 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 A, A ya teman-teman ya. Oke, ya good, benar semua ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu semuanya, silakan. Tidak ada ya. Tidak ada, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan berarti di hari Rabu ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, dan ya semuanya, langsung di kelas session. Kita tutup kelas kita pada pertemuan kali ini. Cheers und auf Wiedersehen. Danke.